Sini Agriculture Department EDC ni ago 6টা সাবডিভিশন তম 2টা হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট সাবডিভিশন তম তো দায় जों प्रत्येक বছর কৃষি মেলা খাইयो কৃষকরানো উৎসাহ প্রদান খাইনানি বাগে বা বরং আরো কিসা মোটিভেট খাইনানি বাগে তো টাকলাইব সেইভাবে जों কৃষি মেলা শুরু খাইমানি কয়েকটা জায়গা তো जों খাইকা কিন্তু রূপাইশ্বরীয় जों समय मते खाइमालिया যথা সময় কৃষকরা উপস্থিত রংমানি পরেব और बीजेपी नि किसान मोर्चा नि जे सभापति हिनाय बफाय बादा रगै जों प्राय 2 থেকে 2.5 घंटा बिसाय रगै खाइनानि नांखा एरपर अति समय हयतो खाइका किन्तु बुरो प्राय थांपायखानो ओ समय जों खाइ फाइका तो मिया मानदायो ऐसा सम्पूर्ण भावे गणतांत्रिक भावे একটা দপ্তর তম না রাজ্য সরকারনি মন্ত্রী না সাগো না চিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার না সাগো না আনো সাগো কাইসা বনো ছাইয়া বাদে মানদায়ও কাইসা কৃষি মেলা খাইয়া ওর খানাকা উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী নাম্বার কুমার জমাতিয়া বফাইও উদ্বোধন খাইয়া কিন্তু जों नुखा ओरनी एकटा एग्रिकालचार डिपार्टमेंट नि सब डिविजन नि जे एग्री स्टैंडिंग कमिटी कैसा दं ओबनि चेयरमैन दं एमन कि चेयरमैन पर्यन्त ब्राव आमंत्रण खाइलिया और माने ओरनी एसेनो चाप सृष्टि खाइयै ओबनो बाध्य खाइरे काजे और ईएम सीएम उपस्थित तंगरिया गई बरफ निजेरा खाइनानि बागे लेबाबे जदि एकटा स्वशासन एडिसी नि ऊपर हस्तक्षेप अब खुबই हामिया तो अबनि बागै जों अबनो निग्दा जानायो दिक्कार जानायो अब पुरापुरि बे माने लासिमा करै बगा खलायै हस्तक्षेप खाइमानि जों मने खायो।